seconds, dili halata nga senior. sorry na. So, joke na. Okay, the next to give her message, of course, dili na to anohan ang sister, the very beautiful sister, si Lola Bebe. May valid ko sa bigas cake. Ala. Dapat na Okay. Hi. I'm just kidding. Hi, Kak Kol. Nga, di yun ni magbulag bisag asa ni kung simba man ni, manglakaw man ni, kay bulahan o mga ligid, kami duha. Kay pareha naman ni nagkiyang-kiyang. Wala naman yun nila hindi kapuntahan o asay ang mga problema, kanila pong duha mo'y magsumbunganay sa among mga problema sa kinabuhi, kaya naman nato na Dikayan. Nanamagin tayo mga problema. Ismail po dama. Exit pasok ma. Napagid ko kasumbungan dili na akong magulang na murag akong manghod. Mas bata ko man siya dapat tanawon kay kanako. O manginamot ko nga unta tagaan pa siya dagang katuigan, mabot pag 100, kaya ako mabot pa man ko 95. Kaya mo 100. Mag-abot ko. Sige, mga na to. Dagang salamat. Thank you. So, sister din siya ni birthday sa rant Lucy. So, since sister man siya, ato siya i-request og naabay secret si Lola Lucy nga pwede nato itukan karong gabi na. Very any secret, bisag childhood secret na, for sure na adjud na. For the how many years nga nag-uba, no? Any secret? Ay sa una nga mga baka pa nga, mamalhin ni sa baka, dayo. Kung sugoon ni Papa, dito ni mo to, okay, mahadok siya mainitan kay mga puti magbuti sila, maunang dili sila gusto nga ma-expose sa init, maunang dito na sila mutahod o mamalhin ni sa baka, magpupra na sa among pagkabata, na kay iukid ba niya nga mukha, to sa una nga, gamitan nga mga ito, maurang lugid gali-gali, pagtuon sa baol, malhinot sa baka, magpupra, kani sila maghibilin ganing balay silang teori asawa aring Dr. Beck itong manghod. Mahadlok na sila si Inday Gala nga nawala na po. Mahadlok na sila nga buhat baol kay mga puti na sila. Ang kaming among kamahuran nga buhi pa ron nga mo inibilin sa Cebu. Kami yung taon yung mga lagumon nilaan, mo pumiin taon sige dito sa anak ka. Mauna yung mong sekreto sa mga kabataan unan po eh. So, muna to, secret daw to. So, to the secret of a young, healthy skin at 80 years old is dili mo apil og tugway sa baka. Okay? So, noted na sa mga youngsters niya, dili mo apil og tugway sa baka. Aron dili matigulang og dahil. Look at Lutalus so young. So, since si ma'am man ato ang second na nag-give og message, siya po atong second participant sa ato ang game. Ang iyang i-beat kay ang 13 seconds si Doc Vic. Okay, so happy birthday Lola Lucy. Then happy birthday Lucy. Happy birthday, Imana! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8. Okay, ma'am, you just lose the chance na makauban sa West Philippine Sea. Dili ka sa Iraq na lang daw makauban si ma'am. Okay, Africa stable na buta. Okay, dali na buta sa likod. Okay, kani si ma'am. Ang Korea. Okay,
Ma'am Rhea, kung saan birthday celebrant? Happy birthday, Auntie. Got ko boards. Kanay kanin mo. Kanay kaluwi. Kanindot sa imong likod, Louie. Good health Ang always. naimumbak magkita karon niya. Dili, you don't look like 80. Si mama pa, mas magulang pa daw siya ni mo tanawon. Inana, dahil dili magpainit. Walang, ikan ka rin, di na magpainit. Joke. Continue to be blessed and stay healthy. And I know you will live longer. Mabot pag 100. Happy birthday again, Auntie. Auntie name mo siya. Okay. So any fun experience, no? Experience with Lola Lucy nga dili gud mo malimtan. Okay. Sa una, gamay pa po. Palit ako sa iyang sa tindahan o bakya o lintoy. Dahil ko na, hindi na kawalintan natin. And then, tamang po bantay ng tindahan. Sahay, kaya ka na mapapakalumaan. Kaya siya na isa. Pinunay ko ni mama, tabagin mo natin dito, kaya wala tayo kalumaan. Oo, ito siya. Then, basta kay silingan man mi. Taga mga shared memories. Okay. So ingon si ma'am, nagbantay daw siya apil sa tindahan ni Lola Lucy. So ako na lang pangutanan niya. Ever sa iyong pagbantay, sugod ba ka nanguha nga wala ka nangit o wala niyo bayre? Wala, Jude. Kay good girl, Jude is puro. Good girl, so plus 10 kay Lord. Okay. So, ready na ba ka sa itong challenge? Okay, to beat 13 seconds. Happy birthday, Lucy. 10. Let's count, okay? Ready? Go. Happy birthday, Lucy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tay! O sige, duha na sila kabuok mo uban sa paglarga nila Tita Daisy. Okay. Another. Okay, ma'am. Ano mo ang message si ma'am? Red. Dashing in red. Ruby red. Okay. Nabot ko diri sa lapitan. So, pinasot ako na siya. Gusto ko siya sa niyaya. So, Arday. Ay! Sorry mo po bantay din ng lapahan. Ako kari, wala ko kamin. Ako kamin. Remember ka na ko, lo? Isang ngalan. Hindi Margie. Isang ngalan. Ay. Ah! Yes, lolo. Ako anak, lo. Ako anak. Ano ba sa challenge, Yes, ma'am? lolo. You know the twins, daddy. Tita twin, daddy. Yeah. Happy birthday, Auntie Lucy. Tiyaw mo na. Ato doon, nakani ganahan mo ato West Philippine Sea, good? Okay, thank you, ma'am. Okay, 16, si Ma'am Hilda ang ato ang record holder. Nahuman naman na dito, ay naman das kabatanunan. Dali. Okay. Ang eldest, okay, ang mga apo, okay. Tinatawag doon ni Alicia. Greetings and message. we thank you for being with us since the very beginning and looking after us from the
Very energetic. Ang energy gikan pag Australia. Okay. So, moving forward. Okay, dito kita na kayo nakitaan. Kaya tita ko na ako ni dugo gihapon giya. Pero matulog yung paglalusi. Sorry. Okay. Hanap na, tago na akong tita. Tita G. Tita G. Tita Jo. Oh, Tita G, Tita Jo. Para wala yung sa mo, Tita G o Tita Jo. Okay. First to give message. Mama nga ikaduha. Akong mama nga magkuyog-kuyog sa Dumaguete. Auntie, happy birthday. Wish you good health. Stay 60 hapon ka, Auntie. Salamat kay Auntie sa imong mga help ni mo na ako, Auntie, na sa kanan o sa atong mga banding sa magmotor-motor kang duha, mabuta dito sa laing lugar, pamangin mo ka panalagsa. Muna ka, Auntie. Happy birthday. Ay, wait, wala pa kita. Aha na itong greetings nga pinataas kayo. Ang to beat na ito nga seconds is 16 seconds. Kaya ba? Kaya! Hindi ka inspired mo ato, pagubatan? No? Iganahan ka, madiligan o barko? Okay, ganahan na siya siguro. Happy birthday, Lucy. Happy birthday, Auntie Lucy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita. Uy, yung ipakulawan na tulahi. Nawala. 6. Di siya ganahan mo as to Jet. Okay, thank you, Tita J. Tita Jo, di man siya. Tita Jo. Sorry. So, ang requested kay si, ang kinapusgan. So, si Kuya James Clark, Kuya G-Boy. The only boy sa kuan. Hi, vlog. Gusto magiging. Yung siyang Lucy. kay... Ayaw ba? Ayaw ba? Bugal. Happy birthday. Hi, vlog. Hindi pa mag-check, nagpaduol. Punta guys, ako sa taran. Sa'yo, kay kong mata sa una. Ay, sa'yo na yung muli. Kaya, mabuhan pa na siya. Imubo na siya bulak. Tabangan siya dyan ako. Imubo ko, may pagulin ako. Bitaw, salamat sa tanan o all the best na. Happy birthday. Ay, apa, mong-greet pa ka. Mong-greet mo lang ang happy birthday. Dapat maabot kang 17 seconds. Okay? Ginawa sa Happy birthday, Lucy. Happy birthday, Lola Lucy. 1, 2, 3, 4, 5. Di, wala siya nakuha na ulo lang daw siya. Okay, thank you. Si Ate RR. Okay. Then sunod siya, ay. Happy birthday. I wish you good health. And salamat kayo sa tanan. Without you, wala mi sa Australia. Yeah, with your help. Thank you so much. And then, I hope happy ka with all the remaining years. No regrets. We're all professionals now, so happy na ka. Eh, mukhaan pa, mag-greet pa, happy birthday. Okay, Happy birthday, Lola Lucy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pasensyahin kayo, ma'am. Okay, and our last, Sophia. Okay ka. You're not doing it. Okay. Joke lang. Okay. So,
I would like to go on Ate Ai. Okay, save the best for last doon siya. Noon, mas taas pa rin siya ginhawa punta sa mga Pig Scuba Dive. So, expected na maabot siya 5 minutes. So, any message? Thank you, RC. You're really good at what you do. I really appreciate that. Yes. I really appreciate you. You know, I pray for you every single day, and I pray with you as well for your good health, long life, and you know, we're always here for you. No matter what, we're gonna take care of you until you get old and gray, and that's not gonna happen because you're never gonna get gray. You're always gonna be happy, you know. And Sophia and I, Jet, the whole entire family will always be with you no matter what. Thank you so much for whatever you've done to us ever since day one of my life. I really, really appreciate it. I love you so much. You're the best thing that happened in my life. Talk, Sophia, okay? Sophia wants to talk. Sophia. But you need to do the ano. You need to do the thing. Yeah. You need to do the happy birthday, Lola Lucy. So you will represent. You want to say something to Lola too? Okay. You don't like, you just want to play the game. Also, you want to go to China. Yeah. The winner of this game goes to China. Happy birthday, Lola Lucy. Okay, let's go. Happy birthday, Lola Lucy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Congrats, baby girl. You get 10 seconds. Okay, are you okay? Okay, so that concludes our game and our message. So, nanatay winner. So, winner nato si Ma'am Hilda. Okay? Siya ato ang winner sa ato ang trip to West Philippine Sea. Ma'am, palihog og andam sa imong passport. Ano yung ticket naka-andam na actually. Ang pambot ka sa likod, straight na siya dito, ma'am. Okay. So, to close this message from the visitors, no, dili ko pwedeng wala ang special daughter. No, so Tita Days. Tindog ra ba? Mother, happy birthday. Ito, daghang salamat sa mga pag-adimana mo, even though wala kayong husband, na professional me, sa mga guide ni mo, nga mga pagumangkod, tabangan, hangtod na kuan, mauna siya, hangtod ka mauna ni tabuna mo. Sophia. Oh my God, Liwat ko nimo guwapa. Liwat ko nimo guwapa. Liwat ko nimo guwapa na ba? I hope na-surprise ka. Na-surprise ka, mother? Sa tanan? Sabad sa pag-abot na mo. I hope nga nalipay ra po ka sa among pag-surpresa nimo kay ako dyan hindi ka nito mutan mahitabog yun ni bisan unsa ka kuana mo ka hectic sa mong schedule o sa budget. Kadaghan sa Happy budget. birthday, mother. Thank you, Tita. Di ko magsaba nga nihila ka this village. Pero, wait sa question sa ta. Kani, sa imo ang kuan, Yes, one and only. as the only girl, na-adjud tayo mga pag-agyang pata, na-adjud tayo mga desisyon sa kinabuhi, nga impulsive. Nga sila. Tita, naaba kayo mga wild na nahimo, nga wala ka balo si Lola Lucy, karon pa siya makaibalo? Wild. Sa anything wild, nga wala siya kabalo. Wala. Anything lang Agdito ra ko sa naughty. kalubihan. Agdito tas kalubihan ba? Yun ano. Wala. To answer for that, ask Tito Fernan. So also sa kalubihan doon na ito go. Agdito ba tas kalubihan nga nangahoy nga imo pong gitabangan. Kay wa tay sugnod. Motoy mga wild nga kuan. Dala pog ingon nga
I love you, DC. Sure ka nga nangahoy ra jud ka. Nangahoy, dala pong paila-ila sa imong kaugalingon. Kay wa man sa kay balong ako na ilagikan sa pakig-ila-ila. Walang nakipag-ila-ila ko niya. So mura gito na ila ang ila ang pinaka-naughty na ngadto daw sila sa pagkahuyan. Okay. So, since everybody seems hungry na, okay, I would like you to be before we eat, I would like you to be first entertained by none other than ako kung aswatan ang bangko or sa akong sister ako, no? Kabalo ni siya mo kanta. Tanawan tag tinuod ba jud. Akong sister si Ara. Kantahan niya si she will sing for Lola Lucy. Dili lang mo kanta kay dili man kabot ang kwan. Wi-Fi, Bluetooth dira ko, dili lang. I've been alone. Everyone must face their share of loneliness. In my own time, nobody knew the pain I was going through, and waiting was all my heart could do. Was all I had until you came. Maybe you can see how much you mean to me. You were the dawn breaking the night, the promise of morning light. Feel the world surrounding me when I hold you, baby, baby. Feels like maybe things will be alright. Baby, baby, your love's made me freeze the song, sing it forever. Only yesterday when I was sad and I was lonely, you showed me the way to live that path, and all it seems behind me. Tomorrow may be even brighter than today, since I threw my sadness away. Only yesterday. Say hi, Auntie. Bye G-boy ba, G-boy? Mag-search mo sa internet mo. I found my home here in your arms. Nowhere else on earth I'd really rather be. Life waits for us, sharing with me. The best is about to be. So much is left for us to see. And when I hold you, baby, baby, feels like maybe things will be alright.
Dali ako sa tawon eh. Vlogger ka na ako. Tubangan. Dali, bukan ka ta. Paus. Okay, thank you. So that was his sister. If you want to hire her, you can call me. 1,503 songs only. So, okay. So this day won't end if we won't hear from our birthday celebrant herself. So we would like to ask Lola Lucy for your message to all of the visitors, someone, everybody close to your heart, present here today. Oh yeah. Padulma. Hanggang kahit salamat na naabot ko pa rin na idala ko. Hindi ko matawag na mabos ko kay hanggang kayo nagian. Mga kasakitan, lagi na ako dito na to. Naabot ng Diyos, salamat kayo na hindi ko matawag na pinag-ani. Puro surprise, marapot ko kasabot ko sa wala ko pag pag-ibita ng kumalog asaw na abot po. Kung saan sarap na po pag-ibita na wala mo kong kabalog na abay kayo. Alam mo, bita tayo, wala din ko tayo. Wala tao. Wala may ganyan klaro. Wala himuin na abay matakot. Naamin na kapag wala. Naisaon na lang. Ako na padalamat ko sa Lord na naabot yung mga tatnaap. Sa akong napagmitan nila rin na nagpangkarapin-ani na salamat yung tayo Lord. Magabit kayo kanunay ng tanawa sa diwot na kumanay. Mga karapong tanan, nani akaroon din na hinaot kaunta. Okay. No, wala to ga-expect sa Lola nga maabot gilo siya 80. So, wala kani. Mangutan na ta. Aside sa dili mo apil og tugway sa baka, unsa man yung sekreto to live up to 80 and beyond? Unsa may sekreto na? Mukhaon sa utan. Wala mo ko mag-stipot kaysa wala po tumatay sa kumala. Di na po ako tumatay. Dito tumatay. Eh, kung na mo dahil kung kabataw, hindi eh. Kaya nanak pa ko. Lalim. So walay sekreto. Ganun ba baka? Tulan lang po. Klaro. O sige, galit na kayo ng magkahon. Ay, kagod ang lumili. Manaragan din. Hindi, nabili. Kagod. Pagkugas sa plato. Managan, puro maribang. Plato, kasi natagpibok siya kay Papilan na. Kasi, kumukas pa na. Wala sa sekreto na ako mga tapulan. Aron daw abot og 80, dapat tapulan. Okay? So, thank you na for that message. So, everybody seems hungry naman. So, may I call Ate Ai to bless the food for today, and we're going to see the blowing of the cake. Okay, Okay, Ate Ai. Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I break the seal and I break the seal of this food and I consecrate it. And I break the seal of this food, consecrate it.
and bless this food. Bless us, O Lord, for this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Okay, now let's sing happy birthday as Lola Lucy blows her birthday candle of her birthday cake. Happy birthday to you. Happy birthday. Sing together, happy birthday to Lucy. All right, come on. Birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Now blow your candle, make your wish and blow your candle. Bagay-bagay ka mga ipon. Paano sa ng bukido eh? Kaya basig na... Can you get Lola's bouquet, Papa? Aga ka doy, si Lola doy. Aga ka sa doy. Kinay wire. Ha? Siya ka, what? Nag-wish. Ay, hindi man nakita doy. Okay, happy birthday, Lola Lucy! Hep hep! Hooray! Hep hep! Hooray! Hep hep! So